dzikra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi syarr wa alihi wa ashabihi azwajihi wa alihi wa sahbihi wa min al-anbiya wal mursalin awliya wa ulama syuhada salihin wa Allah alaihi wa sallam syuhina wa jami'u masyayikhina muslimin wa billahi min syarr khususan jami' ulama Allah Al-Fatihah. Kalian malu boleh kan? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firasun lirrajuli wa firasun liimraatihi wasalisu lidhaifi wa rabi'u lisyaitan. Firasun tining lama lirrajuli akan ditureng laki. Wa firasun banting lama liimraatihi akan di bini. Wasali subantini sumartelo lidhaifi kan ditamu wa rabi'u banting rompa lisyaitan ikan di setan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bu firasun lirrajuli. Lama lirrajuli kandi orang laki. Wa firasun limraatihi ban lama kandi bininah orang laki. Wa firasun wa thalithu lidhaifi senomor 3 kandi tamu warabi oleh syaitan senomor 4 panik kandi setan. Kenapa artinya? Artinya karena kurban pancen dengan mereka anjuraki cek mabenya andi prabu. Anjuraki cek mabenya andi reng-bereng. Dabun Kanjeng Nabi paling banyak jiah telok. Andi tempat kamar umpama. Andi kamar situngah untuk anak, kamar situngah untuk sampean bibinin, kamar situngah panika untuk tamoi. Hah, niki kata Kanjeng Nabi ada buaki firos tepun Kanjeng Nabi lama tedu situng untuk selake, 2 untuk sebini, 3 untuk tamoi. Caki boleh untuk penapa? Maka dia pun Kanjeng Nabi pun boleh kita tambah boleh ini berarti din setan. Terus din pasera. Din sampai lebedah. Din binin sampai lebedah. Din tamu ilang pon bedah. Padahal ini lebih din pasera. Padahal kayak kok aki israf. Sedangkan israf panika kelakona setan. Paham teki? Jadi Gusti Kanjeng Nabi nganjuraki agar badan kaluban panjenengan ngagungi peralatan tak terlalu banyak dan tak terlalu lebih. Karena kenapa peralatan lebih banyak kuda bakal bertanggung jawab ya Yunda Gusti Allah mereka bagian daripada acek setan. Ampun, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim al-abidi ka fatli ala adnakum. Ini kau tamana orang alim atas orang ibadah ka fatli ala adnakum akati kau tamana atas. Kata makna singkok ala adnakum atas paling rendah tibi nakapi. Atas paling rendah tibi nakapi. Inna Allah azza wa jalla alamakum ban mahamulja wa malaikatuhu ban malaikata Allah wa ahlas samawati wa ahli langit wal ardi wa ahli bumi hatta namlatu fi juhriha sampai bilis fi juhriha dalam bilis wa hatta lahutu ban sampai cukup tase fil bahri dalam tase ayo salluna sebaja buka la yusalluna ongku mau salawat pasera sekesebut ala muallimil khairi atas orang-orang sing ala muallimin nasi al khair atas orang-orang sing ngajari manusia terhadap kebagusan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatipitan kudu saya kembali kesampian. Kanjeng Nabi sangat menganjuraki kebulan panika umat panika dadi orang pinter.
Bi kula mari jelasaki malama bahwasanya agama Islam panika lakala agama sing nganjuraki deka pendidikan. Nganjuraki umat untuk dadi umat sepenter. Kalaban bukti bi kula malam sebutaki pertama kali ayat pertama kali surat sepetoron bi Gusti Allah taala ngiban ke Iqra. Pertama kali ayat sepetoron bi Allah taala Iqra artinya pun baca, maca. Nah, benjukan dalam Al-Qur'an benjukan nyaman surat al-qalam. Artinya pun pena. Paham tadi? Artinya kenapa? Kali paling rumus bahwasanya apa orang Islam panika pakon giat maca bet pakon giat no. Ampun. Kanjeng Nabi ada buaki orang kena santre, orang kena kiai, orang alim, debun Gusti Kanjeng Nabi. Perbedaan orang alim bi orang biasa. Debun Kanjeng Nabi paden ben sengkok ben paling rendah para titik ini kapi. Jadi Kanjeng Nabi ada buaki dia ajuna para sahabat. Sahabat paling mulia sahabat niki panika Sayyidina Abu Bakar. Paham tengki? Mun grup-grup paling mulia para sahabat engki panika al mubasysyar bil jannah. Tengki orang-orang 10 orang beri bisyara bi Gusti Kanjeng Nabi bahwa 10 panika adalah orang-orang pemasuk surga Allah taala. Pasal esen panika engki panika al khulafaul arba'ah. Khalifah sempak kasa tapi sempak kasa bi Kanjeng Nabi oleh bisyara bahwa panika sempak panika termasuk orang-orang masuk ke surga. Paham tengki? Panika al mubasysyar bil jannah. Panika orang ahli Badar, malam panika orang ahli Bai'atur Ridwan, malam panika orang ahli Uhud, malam panika sahabat Muhajirin, malam panika sahabat Ansor, pas sahabat seperti. Paham tak? Caran aurut para sahabat panika. Ampun. Jadi kalangan pada sahabat beda jarak antara situ dan selain terjejeh jauh. Sahabat Sayyidina Wahsy pas jatuh bi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yo jauh langit di somo. Jauh. Kanjeng Nabi ada buaki perbedaan lah orang awam bi orang alim, are padan bi sengkok bi paling rendah nah kakek para sahabat. Itu sangat jauh pangkat kenabian mereka tak ningkat kejar berarti para ulama, para masyayikh panika jauh derajat bi orang awam pangkat cili. Kalaban apa? Kalaban ilmu. Paham tadi? Jadi pangkat keilmuan panika mana bisa sampai jadi orang alim, andi ilmu pas ilmu yang malaki pangkat debun Kanjeng Nabi jauh katimbang sampean bi orang awam. Padan bi Kanjeng Nabi bi paling rendah para sahabat. Ampun. Kanjeng Nabi ada bagi boleh ketahuilah saungkuna Allah, saungkuna malaikat Allah, saungkuna makhluk Allah sebade atas langit ban sebade bumi satajana. Sampai ada bagi bi Kanjeng Nabi sataja bili sebade dalam lobeng. Sataja cukup sebade dalam tasik. Kapi jadi ya minta aki seborah dekat Allah terhadap kesadaran. Terhadap talibul ilmi. Kelak sebut aki kena dalam kitab Mukhtasar Ihya. Nabi Daud alaihi salam pesan bi Gusti Kanjeng Nabi, "Ya Daud, idza ra'aita taliba ilmin fahdum ilaih." Mungkin kakek Daud aceling santre. Kakek aceling santre Daud sengak le, kakek ngedam ke dia. Kakek ngebulan ke santre. Bayangkan. Panika Nabiullah Daud alaihi salam mun sero nemu santre, sero nemu makai, sero nemu orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, maka bi Gusti Allah Nabi Daud alaihi salam sero ngebulan. Betapa tingginya pangkat ilmu pada kiyajuna Gusti Allah. Dalam Al-Qur'an seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat minta mau salawat dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sampian kalaban posisi jadi orang alim, orang pintar ben ngamalaki dak ke ilmu nah, maka dak ada debun Gusti Kanjeng Nabi ti buru Gusti Allah. Sataja malaikat Allah, sataja makhluk Allah, se atas langit, se bumi, se darat, se lautan, kapi minta ki sebuah dak sampian. Apuh. Teki bani ke pangkat. Daripada kamu sampian pas sampai pelai mandrian rogi. Karena kenapa pangkat paling bisa terputus deki, paham teki?
Jadi cak sampai ambu dari ngaji. Dari panika kena baforok biasa membeda santri apa miden ambu bi aba seroja ambu. Tade kata ambu kakek jibing kok etugas. Etugas panapa setong. Etugas so ngacer mun bisa daerah sampean ngacer muka santri. Namun ndak nikah sampean pada tugas itu. Ampun, ternyata compo dan kula panika make bade madrasah ben kiri compo baklan kiri madrasah sekolah. Abah tuh ngacer di madrasah panika. Abu madrasah panika make tak nerima dek ke santri, tak nerima dek ke pengajar kecuali ABC diberi persyaratkan. Sedangkan dan kula tak bisa, maka panjenengan ngajar binin. Ngajar binin ngajar anak. Pokon debun abah tak oleh ambu dari santri. Karena mau sampean aniat tetep ambu, beda Roma king alatin orang tua, beda Roma king karena nyebarakin terhadap ilmu kanjeng Nabi, lebat lesan hal ngamalaki sampean, benda lebat lesanul qol sampean ngaciri binin bianan, maka sampean tetap tertulis sampean panika santri. Paham teki? Ben keutamaan panika tak bisa dari sampean. Paham? Jadi saya nggak saya mubashir, cak aniat ambu mubashir. Aniat mana apa nomor situng aniat ngamalaki ilmu nah. Nomor 2 aniat ngajarin bini nah. Nomor 3 saya ngajak ngajarin matuan. Keng mau matuan salah. Penga. Keng cek ka? Cek kalang. Pon terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul Qur'ani ala sa'il kalami Fadlur Rahman ala sa'il khalqihi." Fadlul Qur'ani keutamaan Qur'an ala sa'il kalami atas karena turban Fadlur Rahman akati keutamaanna berdasar ala sa'il Kafadlir Rahman akati keutamaan Allah Ar-Rahman ala sa'iri khalqihi atas sakarena makhluk. Aku jadi karena Abu ya Sayyid Ahmad Adhabu dalam video kula senoles Facebook detik-detik berpisahan sarang Abu ya Sayyid. Alhamdulillah karena al-fakir ilallah. Engki aslin karena cek saking kula tak sibuk, lebih banyak boleh bisa kula. Kula sibuk i Mekah karena kula terbagi bagian saya ngebula dak ka Sayyid Mekah. Lakon engki dok ni kene engki lagi sampean pernah ngebula kula pada ngebula Mekah karena di sela-sela kula ngebule Mekah panika alhamdulillah bi Allah taala tahun kula sepah mulia panika kula hatam Quran 20 kali. Hatam Quran 20 kali sebulan panika bulan Ramadan 20 kali. Maran panika dari rumah Abu Sayyid Ahmad kula kan nyuwun penapesan-pesan dari Abu Sayyid Ahmad. Debun Abu Sayyid Ahmad lah kholik al Quran. Debun Abu Sayyid Ahmad kakek ceki apindah kakek terus bi Quran. Kakek terus aki helmi maca Quran pas celing deki hikmah atau dampak dari apa sebekali kau lihat. Ternyata kena debun Abu Sayyid Ahmad Siti Guru panika beda serah. Kenapa dasar hadis? Debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi pentingaki antara keutamaan lah maca birit selain la ilaha illallah subhanallah subhanallah Allahumma sholli ala Muhammad kapi tikir selain pentingaki kalaban keutamaan nama Quran debun Gusti Allah padan ben pentingaki sengkok bitang makhluk. Makin kula tanya makhluk kadi masa lebih utama bi Allah. Abu tahan de faham lagi magale Rasul gedi bani ke sorbana. Abu coba ngaku lebih mau janji Gusti Allah taala mulai tak kafir. Paham lagi? Jadi tak ada penting. Artinya apa? Ibadah maca Quran panika tak ada penting. Ibadah maca Quran tak ada penting mun pas penting aki bi ibadah sela. Ya, bening ngaji kitab kana. Bening maca ilmu kedik semangkin ben awirit maksudnya. Apa aja kamu bagus maca Quran bi apa aja sunat. Kamu bagus apa maca Quran kalau baca la ilaha illallah, kamu bagus maca Quran kalau baca subhanallah, kamu bagus maca Quran kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ning pentingake debun Gusti Allah padan ben sengkok bi makhluk. Jadi Quran padahal tidak penting. Jadi panika gula takarjat ya Allah. Ternyata Abu ya Sayyid nganjuraki gula lah ceking alena. Kakek terus hakiki Quran. Ternyata Quran panika la karena ada dua.
Sampai teku Quran bakal padeng kesampian panika kekeramatan, bakal padeng ada kesampian panika napa tengki kesuksesan sebekal badai anak-anak sampean. Nomor situng sampean TV insyaallah bakal sukses. Nomor 2 anak kotor sampean insyaallah bakal sukses. Sebagai sebuah bisyarah, enten malih sampean panika seneng tok. Sebuah bisyarah. Bu Nyai keluar sekalian. Khatam Quran. Bu Nyai Asma. Keluar sekalian khatam Quran. Bini gula lek seminggu sekali hatam Quran. Kula abah seminggu sekali hatam Quran. Lah, wirid ke di panika kana dekik sebekal atau yakin sampean panika insyaallah sukses. Dunia sukses, berarti akhirat pasti bakal sukses. Sampean pernah ngiding kata tak ada orang yang sukses kecuali di belakangnya ada perempuan mulia. Bedah reng dini saya nyorok dari budi. Abah, mun sampean ternyata ngiki dari panika, oh mak pas bisa melecet tang mak kai. Abah mak pas bisa rajin, oh ternyata ibu din reng bini kuat ternyata. Faham teh kieu tan panika mak lain sampean panika uning bahwasanya Al-Qur'an ini kala kuraja fawaid. Paham teh ki? Mun lambah kana kula wajib aki bi kurutan kula. Waktu ki mun tuki matura bi kurutan kula wajib aki saareh sejus. Wajib sistem kadi baiat ka disa. Benar sejus ngaji. Benar sejus ngaji. Iki nyaman ngaji Quran tak lok lah. Beda santri ngaji Quran lok lah. Yo Allah, bani lok lah. Hau bani. Tahu ning ka masih alif, ka masih hamzah, ka masih matobi ila haula wala quwata illa billah. Pusuk pula kena guru motor masjid. Bener ngaji ke speaker. Kasa lebih nyaman ngaji kalaban sebagian kene daripada santri. Ini musibah apa nih? Daripada karena ayo kita baca Quran pas semangat. Kula andi guru ke nomor 1 Abu Sayyid Ahmad kan. Abu Sayyid Ahmad memberi santri anyar di Sayyid Ahmad bakum banyak baca Quran. Karena kalau banyak baca Quran, kakek bakal lancar dulu baca kitab kuning. Debut Abu Sayyid Ahmad. Kula andi guru nyaman Syekh Usamah Mansi. Ini ke paling seponah termasuk salah situ paling sepon santri Sayyid Muhammad di Mekah. Saya detik kiai juga mangken balik nyaman Syekh Usamah Mansi. Beliau menikah nganjuraki membanyak baca Quran. Tolibul ilmi kotuh baca Quran. Karena pada pun Syekh Usamah menikah Quran terhadap tolibul ilmi padan bioli ke mobil. Padan bioli ke mobil. Mun sampean Quran beda, maka insyaallah pikir sampean pikir sampean cerna oning sampai oning ka masih fa'il ka masih maf'ul insyaallah bisa oning. Tapi mun pas jarang maca Quran make rabun ampun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakibi. Fadlul alimi kini keutamaan orang si alim, 'alal 'abidi atas kabulah ka fadlil qamari alal abidi atas orang se nyembah atas orang se ibadah ka fadlil qamari panikah akati keutamaan bulan Lailatul Badri malam purnama ala sairil kawakib atas selainah bintang-bintang. Mungkin menibandingaki pada orang ahli ibadah, pada orang ulama karena benarin panikah lakon ngaji jelinga modelah tak banyak ibadah kadi orang yang saya ibadah mun sampean seberapa bumung hulu make semalam panikah bajang 1000 rakaat sunat berapa panikah make mun tak biasa roke kelaku mun pas sampai semalam 1000 porkelat roke ini kan 1000 rakaat siang aren apa sah tapi saya makai tapi si ustad ngajar juga sebenarnya dia mencari Imam Syafi'i membahas itu ngebebai dari ilmu lebih bagus ketimbang 1000 rakaat orang ini benar mujahid tedungah ibadah ibadah tapi mun orang alim panika dari panika jauh antara jaran orang si ibadah antara jaran orang si alim paham tengki ampun tuh orang alim tore
ajar pesemangat, datang waktu ngaji, datang sar asal, datang gulaku, hurduhur, benar kurang kebayi jadwal, tuh tak datang orang. Paham tinggi, makai kasar, makai saya anu. Ayo terus. Ayo baca. Allahumma sholli alaihi. Fadulat lebih tak usah pakai utama. Fadulat lebih almar'atu pasera orang yang bini ala rojuli unggul atas orang laki. Lebih apa? Bitis'in watis'ina juz'an kalaban sangang polo sanga juz minal ladzati dari man nyaman. Aku bu walakin Allah tetapi Allah alqona ba'aki alaihin atas yang bini alhayat ada sifat bagus. Empon. Niki jelasakin apa tak jelasakin kan? Niki bab panas masalahnya. Niki bab 18 ke atas. Jelasakin nih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki. Panika cukan bagian daripada mujizat Kanjeng Nabi. Mujizat Kanjeng Nabi, benar. Cek Kanjeng Nabi tak teman bini. Kanjeng Nabi lagi pas oning cak rasa gede panika. Niki bagian daripada mujizat Gusti Kanjeng. Tebun Kanjeng Nabi kana. Mun prapan apolong silake bisa bini. Kan nikmat nyaman apa punten lu? Kulo katanya nyaman apa punten? Nyaman. Lih, nyaman saya kira sesampian panika kana sepotong daripada 100 perkara. Sepotong daripada 100 potongan. Sangang polo sanga kalih lipat nyaman kali sampean kasa. Abu nyaman seger keringking kana. Nyaman kan. Nyaman ketiban panika sangang polo sanga kalih ikhlas sering bini. Pak kepikir bisa cek kok situng bela tak kuat. Lagi situng lah. Letak kuat lain bini sampai dekat sangang polo sanga kalih. Dalam kitab Jami'us Shaghir sebut aki juga hadis juga dari Kanjeng Nabi. Padan bi kenapa cepon? Padan bi jarum sahabat ada ke bumi. Sahabat ke bumi oleh siapa apa? Debun. Ya oleh sekali nek sahur sampean. Nika kenikmatan saya oleh bi sampean. Mun sampean aja saking sekone. Selain kimah bumi kabeh ning dinding bini. Dadi mulai bini perapaan ala kedi panika dari bunung-bunan sampai bunung koncon koko mangke nyaman. Paham teki? Panika hikmat dari Gusti Allah. Cuk saking reng bini pada kenyaman gede sampean ki. Sampean kan nyaman gede dan juga meto. Mari aku bini lober, padahal ini ketok asa. Cuk saking reng bini bah nyaman kalau sekoni gede pada kata kerende karena ngandung abu sakit ngandung kepate. Haram kepate. Bahkan sampai sebagian orang pada tak bisa melahirkan kecuali operasi. Operasi ini bengin tabung kasa. Cuy, bajin berperang di penikah. Sampai aku tuh di nikah kenapa? Tapi sampai menoning ki, bedo tabung, kepatihan melahirkan nih, tinggal lemari nefas minta boleh. Lalu bernefas lemari, kering lemari, dari malah sikat gua, paham tadi? Benta boleh. Karena apa karena sakit seberi, tinggal ampuan ajalan Pak Polongare, tinggal dari pesampun lemari, sakit ini kelupai. Saking ekolope sakingnya nyaman. Aduh mun sampean bagi sampean tore pas umpama sampean mun ajima ben pada ajima surah sunat. Tak kerenda sampean. Abu asonat boleh. Abu jangan kimpon bani ben pada ajima ben setahun sekalian. Abu tak kerenda saking sakit. Letina ram kalau tak bini kopi sampean. Thank you. Am magala tak bini letina. Ring bini punten kena. Bi Allah taala paring kedik odon suruh aja. Bayangin, ku lebih sampean yang laki ni pada ajima panika keringking kapi deket. Ni kesangang puluh sangat kali kedi panika subhanallah. Dalam hadis lain sebut lagi dalam kitab Jami'us Shaghir. Padan ben jeru pemasok ke tanah pas kalak ke atas. Oleh sebenapa oleh debun. Ya le sekoni makin le kedi jadi ya din sampean. Senayang benih kapi di reng King Raja Hul.
Daripada kita coba kibi Gusti Kanjeng Nabi kecuali ring bini pani bi Allah taala itu tubin kalaban sifat tauhid. Aku mon asden keringking lain mana ciling holil. Kengkaro todus bah mau tabrak ada ikotin aja kaje. Paham tengki? Nika cepon orang bini. Itu ring bini pani ka sepeda to. Todus pani ka senotopin dek kesahwat. Mun asden sahwat raja kena ring bini pani. Cuma bi Allah taala itu tubin kalaban todus sehingga ampun bisa meredam. Paham tengki? Mobil mobil Innova itu jenduar peng kopeng. Yang boleh peredam masih cek kode. Teke ding seorang keluarga. Mun cintai dem ata boleh teron bungul bu teron. Kengkar ada remah bi Allah taala beri siapa to. Odo sehingga bisa ngeret teredam ring laki sahwede da kal situ. Keng sepat redam apa nih ke TP. Peredam apa nih ke TP. Salah ala situ ki aduh. Situ mana kan. Mun pas sampai lah beri sesangang kolosa enggak pada rem. Naudzubil. Naudzubillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu salatil laili ala salatin nahari. Ini keutamaan salat malam ala salatin nahari atau salat siang kafadlu sadaqatis sirri akan keutamaan sedekah samar-samar ala salatil alaniyati atas sedekah sedengar. Jadi Allah Ta'ala ini adil kena. Gusti Allah Ta'ala adil. Termasuk gambaran Allah Ta'ala adil sidik guru. Karena yang bini ini bi Allah Ta'ala pesengsara, bi Allah Ta'ala berikan ibadah yang lebih raja kita yang berbeda sampai. Orang laki anak apa oleh dua kali lipat dalam harta warisan. Karena orang laki si wajib anak fakir yang tidak kebinin. Tang bini wajib engkau anak fakir. Sedangkan alek bini sampian, kasih anak fakir orang lain umpama halil sampai di tretan bini mate ring tuan halil oleh 50% oleh 50 sebini oleh segemi paham lagi apa polan nika termasuk daripada keadilan syariat cek balik bisa sampai ring orang kepada syariat tak adil mun syariat adil engkau segami halil kudu segami mun kok 50 kudu punten make nika bener kok caki adil bener tak kudu pada kana adil tak kudu pada contoh. Mungkin kuliah di anak 2. Situng anak kuliah. Situng anak kuliah sekolah SD. Jangan sampean mun eko caki adil tan mun di kuliah sampai pada. SD nih kan kon make amrin make. Beri 2000 dapat. Tapi mun kuliah kemakasan 2000. Surajan sok lebih misalnya. Tak ada pak, maka mungkin eko caki adil dari rumah. Engki panika pada anyo ko pindah ke C2. Tang anak saya sekolah SD, bingko beri PC saya rasa cukup. Nak anak engkau saya kuliah, bingko beri PC saya rasa cukup. Mun aku kuliah seada berapa? Mun seada mun aku kuliah paling punten semangkin 1.000. Beri saya 1.000 karena mun tak beri 1.000 tak cukup di ongkos, tak cukup bisa belajar. Tapi mun kini ke ibunya Rara, lagi berambin udah cukup, thank you kan? Beri 1.000 ampun cok. Deh 1.000 dah ke ibunya Rara. Sekete budak ke anak si perapaan kuliah pada kenyaman adil. Jadi adil itu tak kudu ada punten. Paham teki? Begitu pun warisan. Bi Allah Ta'ala orang laki boleh 2 kali lipat daripada anak si bini. Apa polan? Polan anak si laki panika abiniah. Sila abini panika wajib anak fakir dek kebi. Sedangkan anak si bini panika alakiah. Tinggal alake pese sederjet etangkum bi salah. Sesitung tak wang luang. PSS itu tak uang luang, paham kan ki? Begitu pula nyaman sedih guru. Pada keadilan Gusti, lebih sampean make karo aku metok pada bener dina aki lho. Ada lober. Make anak tak roba bombe. Make anak tak nangis letoran di sampean. Si anu tapi ngapi. Paham kan ki? Allah Taala adil karena si sosa embun, si sake embun, si dak nikah embun, beri penyaman bi Allah Subhanahu wa taala. Paham lagi? Mungkin lebih sampai kalau kemetok, seci pokoknya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi Oke. Tadi mari baca ki. Mari baca ki punten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buaki fadlu salatil laili ala salatin nahar kafat di shadaqatis sirri ala shadaqatil alaniyah. Mungkin sedekah ada 2 ya. Bada sedekah wajib, bada sedekah sunat. Sedekah wajib ku apa zakat.
Hukum sedekah wajib, zakat fitrah, zakatul mal, madan panika nadar. Mereka hukum sedekah wajib. Bada sesonat, kenapa sesonat selain apa nikah? Mana bisa wajib, hukum sonat apa padel. Akibat kresek. Dan marian ngatarakin zakat kon makai. Ngatarakin zakat kon yang miskin. Pah pelebet muter pong kampung. Apa-apa mak dek nikah? Mak lereng-lereng ngaceling. Oh, wah ini mau bajar zakat. Nyaman kok mbak tak menjadi zakatnya. Jangan selain. Sehingga apa? Jadi contoh ajegan terhadap orang selain sekampung panika makle pada alaksanaki zakat. Maka mun zakat mun pesese sekeluarakin atau bersedekah sekeluarakin panika arep aki sedekah wajib, sonat aki, anjuraki, papadeng. Maka masih kebiakin status, yuk kita bayar zakat fitrah bareng-bareng. Tak apa-apa hukumah. Tapi mun sedekah sir abri dek kering pengamin, abri dek ke pengemis, abri pokoknya sedekah sir, abri dek kemal amal, ben lain panika langkong sae pasama. Paham tengki? Dan bunuh kusya kencing Nabi, apa jeng tengah malam, bi apa jeng waktu siang pada bi panikah. Dan makanya berarti sama dengan lebih utama apa jeng malam ketimbang bi yang apa polan malam panikah lebih ngumpet, lebih tak ada orang. Tapi mun yang siang salah apa aja rasa langker. Jeung badeng santri bini lebat. Malah kalaruah ngateku santri bini. Andane ke sampai ya pasaki soju de bari kan. Soju de pasti pasaki buta oleh jeung orang kejen jeung tepes jeung tande. Paham teh ki? Daripada ke salat tengah malam panik lebih afdol ketimbang salat siang Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi'lul ma'ruf tining ngelakoni barang ma'ruf bagi aki panikan ngaraksah kuana fi'lul ma'ruf masari as-su'i dekap banyak perkara." Masari as-su'i dek mate juga. Masari as-su'i dek mate juga. Fi'lul ma'ruf tining ngelakoni kebagusan. Ngelakoni kebagusan. Yaki panika bakal araksa masari al-su dek mate juga. Ken kena niki mujarrab kana niki mujarrab sampean panika ngalakoni dek kebagusan maka kalaban kebagusan saya kalaku sampean insyaallah sampean panika di Allah taala sing kiraki dari kecuba sing kiraki dari mate cuba sing kiraki dari kegoblean juga umpama sampean mangken panika mun antara perjalanan dek ke Surabaya yang juraki kena sampean untuk asodeko walaupun setoni pengen habdi kasih amal Rp1.000, Rp2 niat selamat. Maka insyaallah barokah sedekah sampean ini ke sampean yaki masori asu. Insyaallah sampean mereka bakal selamat dari koplei. Umpama bi Allah taala takdir sampean panika tabraan ari mangken panika gara-gara sampean abdi sedekah Rp2 panika. Paling karo sing kening sepion. Padahal hakikatnya tabraan harus sampean panika. Barokah panapa? Barokah sedekah. Paham tengki? Itu yang juraki asudako panika yang juraki. Pada cerita kana dalam kitab Riyadhus Shalihin sebut aki orang panika bertelok kasih sebenarnya. Engki bi kula sebut aki situng bae, engki panika beda orang azinah sebenarnya. Azinah. Daerah makana beda bermain tar ke jompon sampean. Daerah jompon orang panika ki beuleun tibi sepopon tak kalpun. Minjem PC atau minta PC. Panik-panik ketek beri inje kecuali dai mah. Wah. Beri kok pasatos tara apa memberi gua. Kok kapan butuh besar dia rumah dia. Yalah Anda. Akhirnya doongku sebini kana. Keng karena terpaksa. Bagi pesen 100, empon lang lakone buka kapi gulampin. Tila ada Pak ya, tas ku udah kita takut kali. Kerja kena si aslo. Odi lemes. Pas lemes. Pas lemes kapicil lagi pada Allah. Pun Allah patah nyaman pas langsung kendur jadi lah kendur mah pas ngebala lah dari lawis pesela kala awis tempat tadi kemarin panika orang panika bi Allah taala kana masuk ke dalam gua paham lagi gua ojen masuk dalam gua tidak masuk dalam gua panika na bener-bener keker agronik pas atutup dia ke bang gua bede dalam gua akhir dalam atawassul ke Allah ya Allah manabi kula dan kula amal kasih terima sareng ajuna. Apa amal? Atina maksiat. Atina maksiat panika amal kana.
Sampai ada maksiat, oh jangan. Dari ini tercatat amal. Mana bika desa serang ajuan terima ya Allah, buka aki betul panik. Ya Allah Taala buka betul panik. Barokan apa amal sedikit. Abah tidak ke pembahasan aslinya panik orang yang ketelu dah. Kami gula persingkat panik. Abah tidak ke pembahasan hadis. Abri kebagusan dak ke orang panik ke masalamat ajunan dari kobleyen. Baik mate coba atau dari bencana. Asodako kena abri. Karena kenapa? Daf'ul bala. Paham tadi? Bon, ayo. Lagi. Bon. Fukul ani abe basakin tibi nakapi dekah tawanan wa ajibud da'i ban anyam betena tibi nakap adai dekah orang-orang ngundang wa atimul ja'i ban apa yang ada tibi dekah orang-orang lapar wa udu al maridah ban nyambang nah tibi nah al maridah dekah orang-orang kering. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari tugas tidak menyebut kanjeng Nabi innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Akhlak-akhlak sebagus itulah agaman Gusti kanjeng Nabi. Akhlak-akhlak sebagus panikalah syariat ada Gusti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nganjuraki pan sepanapan akhlak bagus dak gulu mempacinan. Nomor situng. Kulo sampean anjuraki sering amerdikaaki budak. Asir budak tawanan. Asir budak, cuma nambah kena budak. Akhirnya bikin Nabi anjuraki baba panikah cik sekecil bakon amartika aki budak cik sekecil bakon amartika aki budak mana minta kali bah wallahu a'lam kuliah klopai bi kuliah itu oleh insyaallah dalam kitab tarikh kasa. Kenapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu satepan Jumat amartika aki budak. Sapan Jumat Sayyidina Utsman amartika aki budak Abu Larang budak ini anak menibah muda. Kan sudah kau searkan inovasi, lu mana? Keng larang arkan, pun ada Jumat, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala. Ampun. Mana panika kanjeng Nabi ada bagi aji budai. Datang tibindakah undangna orang sing ngundang. Tada undangan sewajib hadirin di panjenengan acara-acara kecuali sitkom. Kenapa? Nikah. Pernikahan tok saya hukum wajib untuk hadirin. Mana bisa kan oleh undangan. Kecuali mana biar acara nikah ini kepada maksiat dah, beda orkes nah, beda karaoke nah, beda bareng si haram akibi Allah pokon, beda judin, beda A, beda B, beda sin, maka hukum sampean tak wajib untuk Kecuali mungkin pas beda sampean maksiat mereka tak ada, lah sampean yang juraki juga untuk hadir. Beda orkes dan maki, keng mun beda panjenengan tak kira beda, pas datang sampean. Empat kapilan alat musiknya, cak mulai saat. Cak mulai saat. Pokoknya sampai loba dah hasil. Paham tadi? Ampun. Mana panik kena mungkin acara-acara selain hukum sunat untuk hadir. Beto sunat untuk hadir. Panik sudah aja hukum sunat. Saya wajib panik cuma acara mantan. Makin panikah wa'at imul ja'i yang juraki untuk apa yang ada ke orang-orang lapar, ban yang juraki untuk nyambangin orang sakit. Sampean ketahuilah orang nyambangin orang sakit panik kejono raja. Beda hadis kursi dan Gusti Allah taala. Ibnu Adam engkau kering arep biar kamu tak sanda. Apa pangeran dia orang mesti nyanda sampean jadi sampean pangeran. Gak ada mama sakit. Anda kan pangeran sakit kan marah pun mawi kak mata yang terlebih Gusti Allah taala dalam hadis kursi. Maka bila Ibnu Adam jawab ya Allah, ajunan pangeran dia mesti sanda. Dapun Gusti Allah, kakek tak tahu ya berdatang hamba kering. Ajo. Eka Maryah bersesake, Eka Maryah bersesake, Eka Maryah bersesake semakin panika. Entar bi sampean ketahuilah pun sampean entar nek kecekancan si kering gak sah. Sampean pada bi nyambangin Gusti Allah. Paham tadi? Kenjek kerontar tok. Lebih entar akan jajan si gering. Apuh, jadi bali entar mendari ngangon antara. Paham tadi? Mun entar nih bejajan, mun entar pecet aki, mun entar kombo aki sarung kombo aki. Nah, ada nih ke baru bener. Paham tadi? Pon. Terus
tas'aluhu firdausan. Fil jannati dalam swarga mi'atu darajat 100 derajat. Ma baina kulli darajatain antara saben-saben 2 derajat situng ke nomor 2 apa nih Kak? Baina sama'i wal ard. Wal firdaus a'laha. Firdaus panik aropaki swarga paling tekin swarga. Senempatin firdaus pasera Gusti Kanjeng Nabi. Ben orang-orang se para ambiya selain pada bade firdaus ben VIP nomor situng panika. Wa minha ban dari firdaus panika tufajjaru anharul jannatil arba'ah. Keluar sumber-sumber napa nyaman sungai swarga. Swarga panika beda sungai mangke. Swarga beda sungai. Kanjeng Nabi ada bagi kena beda 4 sungai depan Kanjeng Nabi. 2 sungai panika sungai sedahir, 2 sungai si batin. Sedahir panika dapun Gusti Kanjeng Nabi sungai bila tembus dekat 2 sungai itunya. Sungai swarga beda 4 depan Kanjeng Nabi. Beda sedahir 2, beda si batin 2. Sedahir panika sampai tembus dekat tunya. Panapa sungai sedua dapun Kanjeng Nabi airnya panika dari swarga yang panika sungai Nil bi sungai Furat. Sungai Nil bi sungai Furat ini dapun Kanjeng Nabi lho. Airnya panika dari sungai dari swarga. Mau pas mangkin PKB belanjak swarga jibe di ding. Siapa panika bedi tunya kana? Kasa bedi Turkiya, sungai Furat panika. Kasa bedi Irak, kasa bedi kama Suria, sungai Furat panika. Terus swarga mah bedi di mah. Sungai Nil panika bedi ki mah? Bedi Mesir. Bedi ka mah? Bedi Utopia. Bedi di mah swarga. Jadi panika ka beli swarga bedi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang penting cek sampai nong rancang aku swarga panika benih. Kayak gimana tak oning kana? Pada tak oning babak Kanjeng Nabi ada budak ni ke swarga panika bedi 4 sungai. Bedi sedua zahir, bedi sedua batin. Pon. Termasuk rasan aing sebagai dalam sungai panika sebutake dalam Al-Qur'an bedi 4 rasan. Rasan aing sungai swarga sebutake dalam Al-Qur'an bedi 4. Orang minum dak aing panika kena benih karena pelka. Tak ada orang pelka swarga panika tak ada. Terus muntah pelka napa mak nginum? Ya tong kalau sampean nginum bidang gak asel lagi nginum kopi. Dupa pelka kasagi. Sekali tak sahabat. Temannya menantau. Karena kenapa? Orang ku dak mulai masuk surga. Yang lu pertama sebelum masuk surga nginum dak ke kolan Kanjeng Nabi. Sapa-sapa orang yang nginum setelguk dari kolan Kanjeng Nabi la yadma'u abada. La yadma'u ba'dahu abada. Tak bekal dahaga, tak bekal haus sampun panika selamanya. Sekalian setelgukan dari aing kolan Kanjeng Nabi tak bekal haus selanjutnya. Tetilum surga letak arceng. Kengi hinum duk ka sungai sempak rasa panika. Panapa sempak rasa panika make? Situng. Arasa aing. Arasa aing. Nomor 2 arasa susu. Nomor 3 arasa khomar. Nomor 4 arasa madu. Ini lagi enggak situng ki arasa aing. Nomor 2 arasa susu. Nomor 3 khomar. 4 madu. Mumpah campur panika jamun rois bener. King karo telur bahkan titik STMJ. Mumpah campur reken. Paham tadi? Nika kena swarga. Saya enggak ada. Panika adalah sungai-sungai kenikmatan. Nginum benih king arjen, king karena nang senengan. Paham tadi? Ajaib swarga benih kana. Sampai buat nang candis. Benih baik ala pangku de punten. Buatnya datang TV. Deka ada orang-orang ahli swarga. Lebah beda TV apal dan nika. Pokoknya lebah beda dan kerondang apel jeruk iya dan sampai ada di kapi. Akan di mana apa benih. Ayo terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Swarga panika beda sesuatu la ainun ra'at yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at kopeng mana pernah ngintip. Wala khatara ala qalbi. Aduh kertak lo tak roman. Umpah holel amimpe engko amimpe swarga kena malam. Kenapa saya mimpi sampean? Umpama pada tenten kasa-kasa.
Lun-alun iki beni gini ka seswarga beni kana. Swarga beni gini lun-alun terus gini panapa make? La ain roat. Sesuatu yang sangat bagus pokok. Tahun yang gini panapa tahun ini yang sangat bagus. Sebelum Kanjeng Nabi tak bisa dihayalkan. Tak bisa dihayalkan saking sangat bagus. Bidadarin panik kan jangan menginum kena aingnya pergi pada. Tade anon, teman-teman, mun sampean mandi bidadari kan? Keketen dah ada karena pulse bote bidadari. Mun nginum aingnya di pada. Terus kena kain apa nih kan? Lampin apa nih kan? Mun pada nikah lagi kedunya kalah teran matahari. Encen apa nih kan? Tapi sampean ketahui sampean binin sampean sebab juga rasa. Sebab salah bak juga ki celeng. Kudaku mulai masuk surga lebih ratin bidadari. Allah. Oh, ku apa nih kan? Kau bidadari kalah rati. Binin sampean sebiasa. Sebab juga sakit celeng. Kudaku mau sampai panik ketemu masuk kayak binin masuk surga. Teti paling ratin orang bini. Karena kenapa? Karena kalabat nur bejengah, nur udun, nur pasan, bakal lebih ratin, lebih terak dari bidadari. Bakal cinta sampai kudaku. Semakin ya Allah bidadari, ya Allah, kudaku tidak surga tidak binin dia. Kayak binin paling lebih nyaman ketimbang bidadari. Ayo. Kadang badan apa paling raja? Surga kudaku. Hah? Apangki sareng Gusti Allah. Apangki sareng Gusti Allah. Dan mah dalam Quran ada bagi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu bagi orang-orang yang bagus al husna tin surga. Bakal masuk surga. Wa ziyadah bener tambahan. Kenapa tambahan ngolatin Gusti Allah? Tanda tadi badan kena lebih raja ketimbang ngolatin Allah. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sekali. di kitabillahi samanu ayatin lil aini. Al-Fatihatu wa ayatul kursi. Dalam kata Allah, taman yaitu ayat beda belu ayat. Lil aini bisa ngubat penyakit. Ain kulo manggala kesampean beri penyakit. Ain panikah ain panas, mata panas, hasad ke orang bisa mati orangnya. Demi Kanjeng Nabi al-ainu haqqun. Kula cerita kesampean beda orang andi ain panikah, matan panikah mata tajam, pernah anan panikah paras ibadah nikah. Kamu aduh. Tangan anak cek radinongku mati langsung. Seketika langsung mati. Karena apa? Penyakit ain panikah. Mata pandangan mata panas panikah. Ampun. Leh, mun sampean maca ayat kursi dapun Kanjeng Nabi. Sampean maca Fatihah bi ayat kursi selamat. Napa boleh sihir enteng gak bisa. Sihir enteng aduh maca aki ayat kursi jangan di Fatihah tak kala datang. Apa boleh jin? Aduh tak kala bengal jin ke sampean ini kan. Baca aki Fatihah, baca aki ayat kursi. Ayat kursi tak akan datang jin. Mak bisa datang make pola tak teman macam. Malah bodoh santri ke sorban paningan. Dia kan tak teman macam. Kena itu baki bi Imam Syaroni kena. Dalam kitab Lawaqi. Dia pun Imam Syaroni, dia ke orang-orang ahli dzikir panika setan ini terbakar kan. Masa ada orang ahli dzikir, terbakar. Lepun sampean biasa dzikir, malah bisa nih masuk ke sampean. Kan jangan tak teman. Jadi panika kena mun santri sebanyak ekening jin panika biasanya santri bini parapan head ya. Parapan jauh dari Allah, parapan tak sama deh, paling gampang sih ya. Orang-orang yang panika. Karena apa? Jauh dari jagaan. Tapi mau sampai berapa anak bojong, sampai biasa birit ngaji Quran do tak kira datang. Tak kira datang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru raji rahmatillahi ta'ala. Aqrabu minha minal abidil mungkin. Al-fajir orang se lacut, orang se bejat, ar-raji serep ngarep li rahmatillahi dekah kebelasna Allah. Akrab panika lebih semak minha dari rahmat Allah, minal abid daripada orang yang senyempeda kalau al-muqnit seputus asa. Oke. Sampai nama maksiat ke Allah, raja dosa ke Allah, keng raja pengarap. Ya abade raja dosa lah kan. Lambok ki ngudun abu.
Iya muka-muka lah bi Allah taala sabora. Muka-muka bi Allah taala sabora. Muka-muka bi kanjeng Nabi ada nikah. Ate panika selalu berderap Arab raja dekat pangaporah dari Gusti Allah taala. Dan pun Gusti kanjeng Nabi lebih bagus orang yang segede dia. Karena bagi orang ahli ibadah tapi ate panika potos daripada pengarap dari Gusti Allah. Jadi pengarap dari kebelasan Allah tak ada di dalam ate. Mendingan orang saya maksiat menikah kayak raja pengarap pengapora pengarap kebelasan dari Gusti Allah. Karena orang masuk surga paling benih kalau beramal aja kalau pay. Dan pun kanjeng Nabi orang yang paling masuk surga benih kalau beramal. Sahabat terus jawab ya Rasulullah. Mun benih amal pas bina apa sih masuk? Dan pun kanjeng Nabi kalau rahmat Allah. Kalau rahmat Allah. Pada cerita Idul Riyadhus Shalihin sebut aki bodoh orang ibadah mujahid pun yang siang pun malam abojong selama 9 tahun sampai mati. Tinggal masuk surga bahwa ya kita. Kakek lil masuk surga ke bentang rahmat debun pangeran. Pangeran udah 9 tahun panik jihad tak buam dulu siang-siang. Mun malam ibadah dekat enten kula tero masuk surga ke laban jerih payah tibi iku. Tero masuk surga ke laban jerih payah tibi. Oh iyalah. Maju tembang bi Allah taala kana amalan sahabat situng beda ayo pas nikmat dari Allah taala nikmat mata situng sahabat dari beda lain bolong kalah ternyata ibadah 1000 tahun setak maksiat sekali kalah bersitung kenikmatan Allah gimana kenikmatan mata dari mau pakai tabang kenikmatan kopeng kenikmatan andi akal kenikmatan ada kalah dan Gusti Allah masuk neraka. Eret-eret di malaikat, semua orang pangeran, eret-eret di malaikat lagi. Semua orang pangeran, kula masuk surga kalaban rahmat ajuran. Akhir di Allah taala sepora pemasuk dek ke surga kalaban rahmat Gusti. Mun dek ini terus kenapa Pak Idan amal banikah? Mun tak masuk surga kalaban amal terus kenapa make? Pak Idan amal nomor setong, amal panika mendatang rahmat Allah. Tuh. Nomor 2, amal panik kesengator tekin sampean pun gimana? Kali ke lihat ibu. Surga panik aranjang mage. Surga panik alantai. Cek saking anu ka saking Roma alantai. Lantai panik kencan sedi buru 100 lantai. Antara situng ke kebun babon panik berapa? Langit bi bumi. Situng bi nomor 2 panik antara langit bi bumi. Iki sampean melabung kimelin. Kalau masuk bang, insyaallah peram-peram. Kalau masuk beda kena lambe cerita ngedit. Hadis kieu nih hadis kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kesokan ketika nyebut kieu ini. Dan mah bodoh orang rian. Orang ahli neraka bang, rek keren. Tapi mau ke Allah taala kerja di budi. Sare malaikat sare. Sare. Sobung pangeran, pan karena ahli neraka kapi beda kerentung. Suara bota boli kini cukup kasenarana ceretan pada Allah alam boli sare teh temu pas bede kana melkot bun gosong melkot ada nih kalau tak ada buat menikah legosong melkot akhirnya malaikat yang kes di atas yang kes di atas pandin bi malaikat pas odi boleh teti sampurna badan ke pangeran dak remah Eki pangeran sekelangkong dan pula ampun kesokon dek keajunan kan keluar dari ampun akhirnya Allah taala pengadep dek surga kita masuk kan tiburan kan ampun sekelangkong raja le tayo bar menika lobo pengadep dek surga jadi dek surga orang apesta to lebure jan mari kita mah pangeran nyok hadis dari kana pangeran abdin nyok pesema aki. Siapa masuk billahi jamaah. Billahi nah. Hati sebenarnya sopa wallahi ku tak minta boleh ngira. Pesema aki bae. Jadi ajli tak pate padang ben mirambi lebur ning tak padang. Aya pesema aki. Pesema kan Nabi Allah taala. Semak le padang dari kan tak boleh masuk kan. Tapi masuk Allah taala. Seneng tak apa. Ya Allah. Oh masuk aki ya Allah. Wallahi berapa. Wallahi tak boleh. Berapa masuk aki. Masuk aki ongku peperong-perongku. Teh beri tapi bi Allah gitu. Akhir empong lalu jadi apa tak kebagian kan jadi kan ngakan lebih lebur ya udah temur ya. Cuma tak boleh. Minta boleh ke Allah kan.
Dia kan kakek lacen cikan. Tak minta boleh jan. Engki pangeran sampean kana anu pangeran. Pengaruh ke pangeran masuk engku bi Allah taala. Tinggal ada pae dalem. Teti con locon kana. Con locon itu mah ceki beda kenang kana ahli neraka. Ki beda tawali sekas bekas ya. Iya kena ya jeling. Todo saya nyokong kalau tanya Allah pelang aki pangeran pelang dia. Barang panika pun bi Allah taala kena lada iya kaki. Kalau beda dalam kan? Mar kaki lerap ngarap. Kaki bin kok terus beda remah. Pangeran jadi ini kenapa? Mar kaki abungku habis beda kana. Marangku kaki lerap ngarap. Kaki terus ke di apa? Akhirnya ayal panika. Kulo terus A sebe sesene pon. Bade boleh. Aduh pangeran jadi ini kenapa? Sudah temannya minta boleh. Akhir bi Allah taala etekel petong kalih dari permintaannya. Bi Allah taala paringin dek orang panika. Orang semasuk dek ke swarga bun budi. Paham tadi bi Allah taala manja sampuna orang panika masuk dek ke swarga. Muka-muka belum sampai masuk surga tapi amin. Semoga ada Allah dosa-dosa. Muka-muka udah kuki kengak Nabi Kanjeng Nabi teh. Ya Allah. Fatihah. Amin. Ada saya? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fuqaha'u umana'ur rasul ma lam yaqulu fid dunya wa yattamu sultana fa idza fa'alu dzalika fahdaruhum. Ayo, baca boleh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Baca boleh ayat hadis sedikit dulu. Al-fuqaha'u umana'ur rusuli ma lam yadkhulu fid dunya wa yattabi'u sultana fa idza fa'alu dzalika fahdaruhum. Al-fuqaha tining orang-orang fuqaha tegese ulama. Umana urusul paneka orang-orang seika percaya bi para utusan. Terus malam yadhulu fid dunya. Selama ulama paneka tidak berkecimpungan dalam dunia. Sampean guys, kuda bi Allah taala betul ulama sampean ini adalah pengemban amanah para anbiya. Pengemban amanah para rasul. Selama sampean paneka tak berkecimpung dengan dunia. Terus wayat tabi usulton ben selama sampean taruh norok pemerintah ngocak kapi pemerintah ngocak BB kapi kerja faida fa'alu dzalik maka nabi bada ulama si ulama panika pun berkecimpung kana bentunya bada ulama si ulama panika norok akidah ka negara ngocak negara ngocak BB negara ngocak LCC kadiri badin kadisa pas sampai naudzubillah alhamdulillah rekan alhamdulillah kok mari halalakin ulama neng subhanallah panika saya buat kibi kusik di nabi sediburu panika kocak aki ulama se berkhianat dek para anbiya ben para utus paham tadi tapi ulama sekaro lakon panika ngempo PC sekaro lakon panika masemak dek kerajaan masemak dek ratu masemak dek presiden be kebong kebelaina acuan agama maka ketahuilah debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika aropaki ulama seberkhianat dekat Gusti Kanjeng Nabi paham tadi dalam mancan kena dalam ya sebut aki bahwasanya ulama panika singatur umaro panika singatur masyarakat jadi gue lebih sampean panika singatur negara. Tapi sing ngatur negara ini pan serang ulama. Paham tinggi? Semakin kebalik ya. Semakin kebalik. Pas sing ngatur panika negara panika kan tak oning tentang takut ke Allah panika panapa. Saya masalamat abe panapa. Panika bareng haram tak oleh kelako. Panika tak oning saya berkecimpung tentang masalah panika ajunan. Oke. Para kiai loh, kenapa faidan sampean odi itunya? Kenapa sampean faidan makmur itunya? Tapi mungkin ku harus ketonon. Ku harus ngoleh adab dari Allah lebih. Mun sampean pas terus maksiat, pas terus sakit gini panika bakal seram di Allah taala negara panika kalau kemaksiatan kan dan kan makna negara panika aman dari bala dari Gusti Allah. Aman dari siksaan dari Gusti Allah. Negara semangkin
Ben ku deku ku legap pipi panjenengan panika selamat juga ayuna Gusti Allah, selamat juga dari siksa Gusti Allah. Yuk ulama panika ajalan kenengenna. Tugas apa? Pade tugas apa nabi. Kabala sehat, kabala sebatil, larang sebatil, perintah hak mana pita akan panika. Maka ketahuilah bahwa panjenengan panika orang-orang seberkhianat deka Gusti Kanjeng Nabi benda ke para ambia-ambia selain. Naudzubillah min dzalik. Semoga kula panjenengan sedaya setiap ulama saya karitan Gusti Allah, senoro jalan-jalan para ambia dan para rasul, neku amanah para ambia para rasul. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi ilahi ya rasulullah darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi ilahi ya rasulullah darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi ilahi ya rasulullah Filana wa liman allamana fi dini warzuqna nafa bima 'allamana Allahumma filana wa liman allamana fi dini warzuqna nafa bima 'allamtana Allahumma filana wa liman allamana fi dini warzuqna nafa bima 'allamtana Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fahabli ayya wa hab ilman wa hikmatan fi rizqi wa sawsi bihim ya fil ghafar tabir. Wah.